Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Alia Azhari. This is the task of translating and interpreting the video channel of Catatan Guru Muda and the title of Preparation of an Independent Curriculum by School and Teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Semoga apa yang kita bahas bersama nanti mampu memberi manfaat untuk kita, untuk sekolah kita, dan juga untuk anak didik kita. Amin Allahumma amin. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to see you again, ladies and gentlemen. Hopefully, what we will discuss together will be of benefit to use for our school and also for our student. Amin Allahumma amin. Di video kemarin kita sudah membahas tentang teori, tentang regulasi, dan juga karakteristik kurikulum merdeka. Maka mulai video ketiga ini nanti kita akan mulai masuk ke ranah teknis pelaksanaan. If in yesterday video we discussed the theory of regulation and also the characteristic of the Merdeka curriculum. Starting from this third video, we will begin to enter the technical sphere of implementation. Dan untuk video ketiga ini nanti kita akan membahas bersama tentang apa saja yang harus kita siapkan sebagai guru dan juga disiapkan oleh sekolah sebelum menghadapi kurikulum merdeka. And for this third video later, we will discuss together about what we must prepare as teachers and also be prepared by school before teaching the Merdeka curriculum. Paling tidak ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan guru. Yang pertama tentu saja mempelajari dan memahami regulasi yang ada. Entah itu lewat pelatihan, lewat fintech, lewat ikut webinar, maupun belajar mandiri lewat YouTube yang sekarang sudah banyak beredar. There are at least 4 things that school and teacher must prepare. The first, of course, is to learn and understand the existing regulation, whether it's through training, through technical guidance, to participating in webinar or self-study through YouTube, which is now really circular. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan, mengumpulkan semua guru, semua warga sekolah untuk membahas beberapa hal. Then the second one coordinates to make a decision together all teachers and all school members to discuss something. Yang pertama, di tahun depan nanti kurikulum apa yang ingin dipakai? Apakah tetap memakai kurikulum 2013 atau memakai kurikulum darurat atau mau memakai kurikulum merdeka? First, the next year, what curriculum do you want to use? Do you want still use the 2013 curriculum or use the emergency curriculum, or do you want to use the Merdeka curriculum? Jika sekolah Bapak Ibu ingin tetap menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, maka pembahasan berikutnya tidak akan kami lanjutkan. If your school want to continue implementing the 2013 curriculum or the emergency curriculum, we will not continue the next discussion. Tapi jika ingin mengadopsi kurikulum merdeka, maka kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu memilih tahapan apa yang akan dipakai. Apakah tahun pertama pelatihan dulu, tahun kedua baru penerapan, atau tahun pertama nanti, tahun ajaran 2022 pelatihan sekaligus penerapan. But if you want to adopt the Merdeka curriculum, then we will enter the second discussion, namely choosing what stage to use. Is the first year of training, first the second year of implementation, or the first year of 2020 academic years as well as implementation. Kemudian yang ketiga juga menentukan adopsi kurikulum nanti tingkat kompleksitas seperti apa yang ingin dipakai.
Mau yang sederhana, yaitu ikut contoh yang sudah disediakan, atau mau tingkat dasar, yaitu contoh yang sudah ada nanti dimodifikasi, atau langsung tingkat sedang, yaitu mengembangkan kurikulum sendiri sesuai konteks sekolah dan sesuai kebutuhan peserta didik. Jika ketiga Then the third one also determines the adoption of the curriculum matter, what level of complexity you want to use, whether it's simple that is following the example provided or the basic level, namely existing example that will be modified or directly moderate, namely developing your own curriculum according to the school context and according to the needs of students. Tiga hal tadi sudah diputuskan, maka langkah berikutnya adalah sekolah mengisi angket pendaftaran untuk implementasi kurikulum Merdeka. If the three things have been decided, the next step is for school to fill out a registration questionnaire for the implementation of an independent curriculum. Dibatasi waktu dari pemerintah mulai tanggal 11 Februari sampai 31 Maret 2022 melalui laman kurikulum.gdk.kemendikbud.go.id. Limit time from the government from the February 11 to March 31, 2022. To the website curriculum.co.id, Kades.Kemendikbud.go.id. Setelah mendaftar, tentu saja langkah selanjutnya adalah membentuk tim pengembang kurikulum. Ini sangat penting sekali karena nanti banyak tugasnya di antara. After registration, of course, the next step is the formation of curriculum development team. This is very important because later there will be many talks. Caranya yang pertama mengatur pelatihan guru. Tentu saja bukan hanya sekedar membahas tentang pemahaman karakteristiknya, tapi juga bagaimana penerapannya, bagaimana latihan menyusun modul ajarnya, bagaimana menganalisis capaian pembelajaran, nanti dibahas lewat pelatihan tersebut. Of which the first is to organize teacher training, of course, not only to discuss understanding their characteristics, but also how to apply them. Kemudian yang kedua nanti membentuk koordinator pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek ini kan hal baru, jadi nanti dibutuhkan seorang koordinator yang bisa mengurus segala sesuatunya, karena nanti proyek ini kan bukan per mapel, tapi kolaborasi antar mapel. Then the second one will form a project-based learning coordinator because project-based learning is new thing. So later we need a coordinator who can take care of everything because anti-project is not a subject matter, either collaboration between subjects. Dan yang ketiga nanti menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di kurikulum 2013 kemarin namanya KTSP, namanya nanti berubah menjadi KOSP. Untuk teknis penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, insya Allah akan kami sajikan video keempat nanti lanjutan dari video ini. And the third one will compile the operational curriculum of the education unit. If it was the 2013 curriculum yesterday name was KTSP, the same will be changed to KOSP for the technical preparation of the operational curriculum of the education of the operational we will present the fourth video later. This video will continue. Dan yang ketiga, nanti tim pengembang kurikulum juga menyiapkan contoh perangkat kurikulum Merdeka seperti apa. Biar semua guru nanti bisa mengintip dulu, bisa latihan dulu, melihat contoh-contoh yang sudah ada, supaya pada hari H nanti, tahun ajaran baru nanti, guru sudah lihai. And the third letter
The curriculum development team will also prepare example of the Merdeka curriculum, how about so that all teachers can take a pictures. They can practice first, look at the example that have been made so that when the day of the new school years, the teacher will be smart. Karena sudah mengintip, sudah belajar, sudah mengerti tata caranya, bagaimana bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan, bagaimana bentuk capaian pembelajaran, serta bagaimana menganalisisnya, bagaimana alur tujuan pembelajarannya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana bahan ajarnya, dan juga segala sesuatunya. Because you have been teaching, you have studied already, or how to form the operational curriculum of the education unit. Dan insya Allah beberapa hal ini kami sudah cantumkan di deskripsi. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload, bisa melihat contoh-contoh yang sudah ada. And God willing, in the last few days, we have included it in the description. Later on, Mr. or Mrs. can download and see example that already exist. Dan yang terpenting adalah semua warga sekolah, baik kepala sekolah maupun guru harus membiasakan hal-hal positif yang nanti akan dituntut dan dibutuhkan di kurikulum Merdeka. And the most important thing is that all school members, both principal and teachers, must get used to positive things that will later be demanded and needed in the Merdeka curriculum. Di antaranya mungkin melaksanakan asesmen diagnostik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mungkin berlatih mendiagnosa dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Bagaimana gaya belajarnya, materi prasyarat dari capaian pembelajaran yang ada itu sudah dikuasai siswa apa belum. Some of them may carry out diagnosis assessment before carrying out learning. The teacher might practice first to diagnose what is needed by students, how is their learning style, the prerequisite material for assisting learning outcomes has been mastered by students or not. Bagaimana motivasinya, lah nanti dicatat oleh guru sebagai latihan sebelum pelaksanaan kurikulum Merdeka nanti. How will the motivation be recorded by the teacher and as an exercise before implementing the Merdeka curriculum method? Atau yang kedua, berlatih membiasakan refleksi pembelajaran. Setelah guru melaksanakan pembelajaran di kelas, merefleksi dirinya sendiri, apa tadi kekurangannya, apa tadi kelebihannya, apa yang harus diperbaiki. Nah, kita juga latihan seperti itu, sehingga ketika implementasinya nanti di tahun ajaran 2022 nanti kita sudah siap segala sesuatunya karena kita sudah berlatih sebelum hari H. Or secondly, practice getting used to learning reflection after the teacher carries out learning in class. He reflects on himself. What was his weakness? What was the advantage? What should be improved? We also practice like that so that when it is implemented later in the 2022 school years, everything will be ready because we have practice before the day. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe that's enough. Ladies and gentlemen, thank you for your time. Thank you for your time. Don't forget to subscribe to those who haven't subscribed. Thank you. Hopefully.
it's useful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for teaching in this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.